إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله أكبر. اللهم انفعنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم نصلي ونسلم على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أنفو أني أنبو أنكرو لمنك لبلا كفني أمبي حكي لجي دمنا ni salatu ka son herma nyasini danfo ka son herma ka danfem belebele mi ni alaw taala ma nyogonda atena nyogonda na akafsa ni danfem bela kafuni masa alaw taala bonya belebele ta ka jonche belebele min segere ka klafana ka jugu dafani dama alele jugo bela kafuni sanfe ka klafana ka ta ka swadi ka ke jonka fisamanteye an fana muhammadu manton an fana taala alaw taala bolo ni jogo de la ka an fana ke jon ka son hermay an faw ani an baw ni islama ye ki yere ye muhammadu mantum jama e kakan ka alaw taala fo ka ko malo ka kla fana ni yere ye ala kara ka tasla ka mi sunna ye o fana de tasla o ka berebere
mama ni keto slagbere talaminte ala kara kata slay a donc a fo be fili le kan fili mi place bere ti bolo fili mi na fo gbalo ama Allah taala dali ka an kelengele nan beke ala kara kata sla sen man balla tanga bay Allah taala bol ala mo kala an faw ani ambo ame klaka au fananfo au katiminandia anau kallameni anau kawati au kenime ka kawati minta au te force la ka lame au tenna ka lame au yere le kenime ka bo au yere la kaubena au kloma jo Allah taala kuma kana anaka chiden ka hadisa menu billa kalla fulisen mama ya nyasi au bela ka foni mame Allah taala dali masami an la ka fo kan ke baden kelenye réseaux sociaux ka lameni ani foli ani nyonche ka Allah taala diya ka neni au la ka fo arjina kono nini balma ya nyumai fota ani lamenita nyumana ani nyonche ala mo kala afawu ani ambaw wala da belebele de be ambolobi tumado nyere malala na mena se ka ban wala da ni nabi kadaka ni wala da ante fe ka buri buri naye katana doni muna an fawni ambaw o yo kala menintolo di ama pourque anyese wala da ni falena ni nyonche ka lameni la tangali lameni ka lameni concentration kadaka wala da mino neni emma ko bala bi ko sebe an kanyana mayala o yemu wala da e kloma la ko sebe ne fawo ani ne baw o de ye bi jugu belebele flabe adamaden bela ka foni ne kanyana mayala jugu belebele fla danger belebele fla kololo belebele fla toroya belebele fla ne ani dunia be slama be bela ka foni menin danger bonda kono sans exception a kololo a danger a toroya folo ye munye o ye kokanali o koro ye di danger mi me bo kokan ka nyasin adamadema toroya mi me bo kokan ka nyasin adamadema adamade miriya tala ire telala naye ite sukola naye ni toroya be boka na sima kasoro yere kala nyininte o ye toroya folo ni Allah taala sona amina nka bitemu yere focaliser odeka toroya flana o ye adamade yere konona yere de. On va parler d'abord sur l'extérieur. Si Allah nous facilite, si Allah nous donne le temps, on va parler aussi sur l'intérieur. Nous avons ces deux grands ennemis. Un ennemi qui est dehors et un ennemi qui est dedans. Donc je demande à tous mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons incha'Allah partager cette belle soirée ensemble avec l'ennemi de l'extérieur. Donc je demande à tout un chacun, prenez place, concentrez-vous, prenez note. Si vous avez des bics aussi, alhamdoulilah, prenez vos stylos. On va marquer ensemble pour ne pas qu'on oublie. Kada kanambana terrain daele la kaba nanye tama damna amekangatale. Stoputa la posita la amekangatale. Donc ama nyini amfaoufe, ama nyini la menikela befet. Ce thème là est tellement utile pour toi, est tellement utile pour moi, est tellement utile pour tout un chacun. Kadaka jugu meme kenema ni jugu meme kono amena kuma kenema jugu lega ni ka Allah taala ka Qur'an laje amena Qur'an ta ka misali ya nyuma labori aka. C'est le Saint Coran, la parole de Dieu. Ni Qur'an ta ka laje tumado ni Allah taala ma akalan sono ya ma munuye ama nyini islama befe au munu kenime ka awere inscrit kalansoula akala WhatsApp de yewa ijila ja kosebe Qur'ana kala yi jija kase Qur'ana yere kalana ajila kamina muna kase Allah taala kuma kan kalana kalanko nyumana fi jija le ajila kamina ni sela ka kan maîtriser mi arabu kanyi Qur'ana kala ese sona yala ye koba ke ka nyasi yerema ye herba sama kana yerema afawni ambaw jugu mi mebo kenema jugumi abeton adamadenka nedowa edowa dunia beka au mese juguni labena chodi au ye adamadone. Nous sommes tous exposés, nous sommes tous en bella kafuni lablanilo alami ye anda kenema jugumu mena torya me mube bo kenema Allah taala bena fonne ni eye aka alquran kono torya nunu ye torya sugu jumawde. Okoso ante tayoro jang sura do be Qur'ana kono ne ba don e ba don kusebe
bebado slama ni koni slama ni sura koni anklancha bebado ante sura jan ereta bi wala da be buri sura dokan slama klancha bebe sura mindo ni fatiha la ja qur'an kono alhamdulillah anklancha bebe fatiha kalanga sella sura minna de sura labay o suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas no bola mimo sanfe qul a'udhu bi rabbil falaq Anfauni Ambao ni Allah Ta'ala sonna, on va décortiquer ces deux grandes sourates là. Kuma do fola kono neni ebeto akalana me ante ni yoroni jati. Quand on parle des ennemis de l'extérieur, fendo be I hakili tala I nyata ye mais ça existe akoni me atoraya fana me se adama dema. Allah Ta'ala bena olu le labo wola pour que adama do ye tasika donc foko corona e misalia ta fembela ka fonika. Allah me ko sebe. Il y a des ennemis qui sont à côté de toi. Quand on parle des ennemis, c'est pas forcément Jean ou Paul. Là. Fendo yere be nature la adama de yere kanyana maya la ijugu do atoria be se selima mais e yere tu ne te rends pas compte. Amena Allah Ta'ala ka Qur'an daele. Ama kala bashi taala me Qur'ana yere daele ni kanin surata o de fana kadi anye ko sebe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bi rabbil falaq bite tafsiriyada biye jugu munu be kenemani ama don jugu sugu milo adama den kakan ki yere korosi I kakan ki yere latanga muna Shetana yi kali Allah Ta'ala nyakoro akodi fabi izzatika ala men kali ka korota ni ka fanga ni ka masayala la uwiyannahum ajma'in ala men kalile Allah Ta'ala la men nunu bela fili dende na boto adamala alanta shito illa file Allah Ta'ala ka jon kere ni menu bantone shetana la ka tu ile Allah Ta'ala ko un ennemi qui nous a déjà déclaré la guerre. Satan vous a déjà déclaré la guerre. Il ne va pas vous laisser. Il ne va pas nous laisser. Il est tellement prêt à nous détruire. Anytime, chaque seconde, chaque minute, il est prêt pour te détruire. Nous sommes avec un ennemi invisible. Nous sommes avec un ennemi qui est toujours à côté de nous. Nous sommes avec un ennemi qui est toujours présent chez nous à domicile. Nous sommes avec un ennemi qui te voit, il t'observe. Aujourd'hui, cet ennemi-là, on va essayer de décortiquer comment il arrive à pénétrer, comment il arrive à nous atteindre. Enfin, en dehors de Satan, Satan a fait. Est-ce que Djougou Berabe Kokawa, subhanallah, Djougou Mime Koka Mime Amma Konona, Anta Don de Kacha. Alabena Kuma Watuka, Abena Kuma Ke Watuka. Abena kuma watu kan adamade yere bisa yere yela ni kololo ni toroya la wati minula. On a tellement de sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala qui n'arrivent même pas à dormir. On a tellement de couples aujourd'hui, ils se sont séparés. On a tellement de femmes aujourd'hui, elles n'arrivent pas à enfanter. Musodo baby au tessedden sur Allah subhanallah. On n'arrive même pas, on ne sait même pas. Musobi bolo sokono abe slanya bala. Il te fait qu'à bonaye, mais ta femme souffre. Elle n'arrive même pas à dormir la nuit. Voilà, mais tu n'arrives même pas à dormir. Mais yalo, pose-toi une question. Est-ce que féminin bena herela se mobe motoroa? La, quelle la wahasha? Féminin n'a toka na herela se adamadem ote, adamadem balus no. Mais féminin adamadem ka sunoro perturbé. Femme femina kana adamaden sege souffre. Femme femina kana adamaden bali densoroma. Femme femina komi ala yaroko yufarriquna obena kana faranfananindo badema unu nyonje. O fente kayre ama anka anjugu de boluye. Okoso slamao ne fe yiklomado kumado photo sisen tumado tunya meme tumado tuma me folo wala me ya meme ma me nyonsugunina. Allah Ta'ala ko ul a'udhu bi rabbil falaq ninye ala makanye kadi jibrilama jibrila atta kana dingal danfo ka son here mama ya foye koni Allah Ta'ala ko kwa ya fo
Qul Muhammadu a fɔ Jibril a fɔ ye ko ne Allah Ta'ala ko k'a y'a fɔ parce que ne Allah b'a dɔn jugu min bɛ kɛnɛ ma tɔɔrɔya min b'a la kɔlɔlɔ min b'a la a fanga ka bon o kosɔn ne Allah Ta'ala tɛ fɛ k'an ka jɔnw to ten fo ne Allah Ta'ala ye bɔda di n ka jɔnw ma o ka ɲɛnamaya la bɔda min tatɔ bolo k'o yɛrɛ madɛmɛ k'o yɛrɛ sutara k'o yɛrɛ latanga k'o yɛrɛ bila dususuma bonda kɔnɔ Qul Muhammadu a fɔ a'udhu me tanga ɲini tanga kɔrɔ ye di Ala y'i sutara a y'i tanga ka bɔ mun ma bi rabbil falaq an y'a damina o kosɔn n k'a ye biki ta bi rabbil falaq fɛn fɛn n'a bɛ bɔ a tun bɛ fɛn dɔ la a bɛ sin ka bɔ o la a bɛ fɔ le ma arabukan na ko falak danfɛn bɛɛ la k'a fɔ ni ye falaki de ye muso bɛ kɔnɔ ta ni muso jigin waati sera a bɛ den sɔrɔ c'est-à-dire den bɛ sin ka bɔ su bɛ ko su bɛ to koli la ni fajiri bɛ nana fajiri bɛ sin k'a kun na bɔ ka su dibi tunu falaki ye mun ye ni an y'an ka sɛnɛkɛfɛnw turu waati min na sɛnɛ bɛ fɛ ka falen dugukolo bɛ sin ka ci sɛnɛfɛnw bɛ bɔ falaki ye fɛn de ye fɛn min bɛ bɔ fɛn na nɔrɔ b'a kun na bɔ waati min na ka dibi labɛn Muhammadu ni Allah Ta'ala b'a f'i ye tanga ɲini ni Allah Ta'ala fɛ masa min ye fajiri kun na bɔ masa ye masa min bɛ sɔgɔmadala labɔ sufɛla la masa min bɛ fajiri bange masa min ye fajiri masa ye silamɛw fajiri ye waati ba ye dugusa bɛ bɔ waati min fɛn dɔ le bɛ bɔ fɛn dɔ la o dibi le tun bɛ yen an tola sunɔgɔ de la e b'a ye temps bɛ ɲini temps bɛ changer damina kɛnɛ bɛ cin k'a kun na bɔ damina masa min bɛ nin yɛlɛma yɛlɛmani kɛ ka fɛn dɔ labɔ côté dɔ la ka dɔw bali a tun kɛni bɛ ka dibi min bila nɔrɔ ye na ka dibi o datugu ka bɔ yen bi rabbil falaq al falaq en arabe lorsque nous venons que tu as un jardin tu as un champ e bɛna ka n'i ka kabaw fili fili dugukolo la k'i ka malow fili dugukolo la ka tila ka ji kɛ k'a sɔn e bɛ waatini ma kɔnɔ e bɛ sin k'a ye dugukolo bɛ sin ka pɛrɛn-pɛrɛn kabakisɛw b'o kun na bɔ damina falak a b'a kun na bɔ damina walama muso kɛni bɛ ka kɔnɔ ta waati min na n'a jigin waati sera den bɛ a kun na bɔ damina walama su yɛrɛ dibini bɛ waati dɔ la fajiri bɛ sin k'a kun na bɔ damina masa min b'o kɛ cɔ kun na bɔ waati o de ye Allah Ta'ala Muhammadu bɛ min ɲini fɛ a fɔ k'i bɛ tanga ɲini ni Allah Ta'ala fɛ ka bɔ fajiri b'a kun na bɔ waati min na dibi la ka bange walama a yɛrɛ fɔ sa ka bɔ fajiri fɛla masa fɛ nin bɛɛ la ka fɔ ni bɛ ladaga ko b'a lo dɛ parce que ɲa tɛ nin ye nin miiri adamaden tɛ miiri nin waati ma nin baara bɛ kɛ Ala bolo waati min na kabako ko belebele le ye Allah Ta'ala ka nin baara ye est-ce que c'est à nous non ça c'est un truc de l'extérieur ni ye kɛnɛma ko de ye ko min bɛ kɛ kɛnɛma o de y'o ye a fɔlɔ de b'o ye min sharri ma khalaq ka bɔ fɛnw tɔɔrɔya la Allah Ta'ala ye danfɛn minnu dan danfɛn jɔnw de b'o ye tele ye Ala ka danfɛn ye kalo ye Ala ka danfɛn ye mɛlɛkaw ye Allah Ta'ala ka danfɛn ye adamadenw ye Allah Ta'ala ka danfɛn ye jinɛw ye Allah Ta'ala ka danfɛn ye biganw ye Allah Ta'ala ka danfɛn ye jikɔrɔfɛnw ye Allah Ta'ala ka danfɛn ye fɛn minnu yɛrɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ni an ɲa t'a ye la fo n'i ye microscope ta k'a lajɛ n'i bɛ s'a ye la ninnu bɛɛ ye Allah Ta'ala ka danfɛn ye mais toutes ces choses là toutes les créatures là peuvent nous faire du mal l'être humain peut faire du mal à son prochain. Les esprits invisibles qui sont les djinns, djinna ou bese ka toroya la se adamadema. Ça, ce sont les ennemis de l'extérieur. Dieu, protège-moi contre le mal de toutes tes créatures. Alaïka fem fenda. Ne yere nyama douye, ne yere mafe douye don, mais tumado olu ka toroya bese selanema. Oko son Allah Ta'ala ko Muhammadu. A fɔ k'i bɛ tanga ɲini na ka bɔ fajirifɛla masa ma min ye Allah Ta'ala ye ka bɔ danfɛn kelen-kelenna bɛɛ ka tɔɔrɔya ma. Vous pensez que nous sommes là comme ça, on n'a pas d'ennemis? Les créatures, adamaden tɔɔrɔya ka bon.
adamaden ka dabari fanga ka bon jina tɔɔrɔya ka bon jina ka dabari fanga ka bon nunu kelenkelenna bɛɛ la ka fɔ ni tɔɔrɔya. Et un serpent peut rentrer chez toi qui tue ka baga bila i fari la tɔɔrɔya don fɛn dɔw bɛ se dɔla i ka so kɔnɔ ka na i ni denw ci ka tɔɔrɔya bila aw kan. Même les abeilles lidenw an bɛ li minnu bɔ lidenw an bɛ li min min liden yɛrɛ bɛ se ka adamaden tɔɔrɔ n'a y'i ci i fari bɛ sin ka funu o tɛ hɛrɛ i ma o ye tɔɔrɔya de i ma. O kosɔn Alahu Taala ko k'ale Ala ka danfɛn ninnu bɛɛ ninnu dɔw bɛ yen tɔɔrɔya bɛ se yɛlɛ o la komi nafa bɛ se yɛlɛ o la Muhamadu Alahu Taala dali Muhamadu kelen ta tɛ nin ye dɛ nin ye Ala kɛra n'a mantɔn bɛɛ la kafoni ta de ye. Kuranɛ bɛ d'ale le ma k'a y'a lakali jɔn ye anw ye a dila ale ma ka bɛn kun min ma o de ye kabakoko belebele dɔ de laburula a kan an bɛna don o fana kisa la ni Alahu Taala sɔnna. Alahu Taala ye nin kuranna sura belebele fila lajigin Ala kɛra kan a bɛ fɔ sura min ma ko al-mu'awadhatayni protection belebele fila ko fɔ sura latangali belebele fila ko fɔ sura maa b'a yɛrɛ sutara ni sura min ye an faw ni an baw danfɛnw tɔɔrɔya Alahu Taala ka danfɛnw tɔɔrɔya mun na parce que danfɛn dɔ le tun ye tɔɔrɔya dɔ lase Alahu kira ma sallallahu alaihi wasallam mufassirinaw ko an ye nin cɛ Lubayd ibn al-Asam a ye kɔrɔti le baara ka bɛn Ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ye Ala kira baara ni kɔrɔti baara ye ka bɛn mun ma ka bɛn Ala kira kunsigi ma a tun m'a kun pɛɲɛ min na a y'o si dɔ le sɔrɔ a ye kɔrɔti labɛn o la ka tila ka taa dogo k'a bila kɔlɔn folon dɔ kɔnɔ Aisha ko hadisa la ko Ala kira wuli min kɛla kana yukhayyal a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ k'a ka ko dɔ kɛ ka sɔrɔ a ma kow kɛ. Le prophète il est là il ne se comprend même pas. De temps en temps il décidait même d'aller se laver de janaba en pensant qu'il était janaba nɔgɔ b'a la ka sɔrɔ c'était pas ça. Ala kira yɛrɛ m'a lɔn mun bɛ yen mun na parce que adamaden dɔ ye kojugu de kɛ a kama tɔɔrɔya dɔ kɛ a kama o tɔɔrɔya baga sela ma dɔw kɛ tu yɛrɛ ma ɲininka la mɛ est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kɔrɔti bɛ se sela kɛra la cogo di maa minnu ye nin fɔ olu y'i sindi kuranna aya dɔ le kan rajulan mashura anw bɛ se tuguna maa ko cogo di maa min bɔnna kɔrɔti la a dɔnnikɛla dɔw ko kɔnɔ k'olu ma sɔn nin ma ni hadisa sabatini bɛ Bukhari kɔnɔna na an ba Aisha de bɛ nin hadisa lakali anw ye maaw de ye ko minnu sabatila kɛra ka sahabaw la hadisaw ka kɛnɛ anw bɛ baara kɛ n'o de ye ka d'a kan anw ka diinɛ y'o de ye anw tɛ kuma k'a fɔ ka baara kɛ ni kow ye sababa tɛ min na daliluya tɛ min na mais madama ni daliluya sabatiniw b'a la anw bɛ diɲɛ ka limaniya o ma kɛra baara la nin cogo de la Alahu Taala dali Ala ye mɛlɛka fila ci ka n'a ma ka sɔrɔ a lanin bɛ mɛlɛka kelen lɔnin bɛ a kunkɔrɔ mɛlɛka kelen lɔnin bɛ a senkɔrɔ mɛlɛka fila nin de tola kuma na k'a bɛ komi Muhamadu baara la a bɔnna kɔrɔti baara la sallallahu alaihi wasallam olu ye nin fɔ min kɛ kira sallallahu alaihi wasallam ka tila fana kɔrɔti min baara la kɛra kama a dola fan min fɛ ka tila k'o bɛɛ fɔ a ye Alahu Taala ye kuranna a sura belebele nin lajigi Ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam nin sura ye e fana ta ye ne fana ta do ye nin sura ye. On peut te faire du mal, quelqu'un peut te lancer un mauvais sort, quelqu'un peut essayer de détruire ta vie k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ i ka réussite man d'a ye i ka nafolotigiya man d'a ye i ka commerce man d'a ye Alahu Taala ye hɛrɛ dɔ ɲasi ma man d'a ye ɲasi ma a bɛ fɛ k'i tiɲɛ de Ala b'a ka danfɛnw na o kosɔn Alahu Taala ko min sharri ma khalaqa ka bɔ fɛn tɔɔrɔya la ma sibawayhi a lanin tola saya la fɛn kan an ka grammaire karamɔgɔba dɔ an ka nahu karamɔgɔba dɔ ko sibawayhi a ma ɲininka la ma nin kɔrɔ la sibawayhi ko ma ale kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ma nin bɛ fɛn bɛɛ le ta i hakili bɛ min na i hakili tɛ min na n'a banna fɔla ko ma fɛn fɛn ni miiriya yɛrɛ t'a la k'a bɛɛ bɛ don ma bonda kɔnɔ ko ka bɔ fɛnw tɔɔrɔya la i hakili tɛ na fɛn fɛn na danfɛnw tɔɔrɔya la
Lubayd ibn al-Asam asabatila mufassirina baroka tafsir la koroti bara min kala bolo kwa ya lateme ademso lema ko demso le ka barake ay mais ni Allah son amena na so bema. Donc nous avons un ennemi à l'extérieur. Ça peut être les créatures avec ce qu'elle a d'enfants mouna parce que d'enfants kelingelina bela kafoni mais c'est ka toroya boala ka la sa d'enfants nyoma. Allah Ta'ala bana kodi wa min sharri ghasiqin idha waqab. Anya sura ni ndamna ni munye al-falaq fajiri ba kuna ba wati mina somanda Allah Ta'ala kuma na fana su dibika tumana mina ni sube dibi Muhammadu ikele tada imanton neni au bebala Allah Ta'ala ko anyi tangani Allah Ta'ala fe kabo sula tumana mina ni sube dibi ni suka dibi jensen dunia ka maubo ka sokono ni wati fananye shetana mauka wati kere nini sungurutikalo ka wati lo sonka wati lo barakaru ka wati lo ni fananye wati ye juguman chama mekeni wati la ikakanga Allah Ta'ala dali juguma mekeni wati la Allah Ta'ala yisutara ki latanga ka ba jugu ya betoro ya subhanallah. Lorsque la nuit tombe, lorsque l'obscurité enveloppe partout, donc regardez un peu l'ennemi de l'extérieur. Toi-même tu vois la nuit, tu te poses même pas la question, est-ce que durant la nuit, est-ce qu'il y a un mal qui peut m'atteindre? Oui, les malfaiteurs, ils profitent toujours lorsque ni dibibe, on peut profiter de dibi ni la kachienike. Donc, Tumadoy, elle est toye, Imiria est tola. Donc, c'est des ennemis qui sont à l'extérieur. Djougoudo, au loube kokani. On peut même te braquer la nuit. On peut même te tirer la nuit. On peut même te faire du mal. Les braquets viennent chez toi la nuit. Tu dors, tu es à l'aise. Ils viennent, ils cassent la porte, ils rentrent, ils commencent à te vider. Donc, dis-toi qu'il y a un ennemi. Tu as un ennemi dans ta vie qui peut profiter lorsque tu dors chez toi ou tu marches même la nuit. Donc, ni fana watiye, tieni kela ou fana ka tieni fanga bi watimi. Donc, on a un ennemi aussi qui est présent. Même si l'ennemi il est invisible, on l'attend même pas, mais cet ennemi peut profiter de ce moment-là aussi pour t'atteindre. Wa min sharri ghasikin idha waqab. Allah Ta'ala bana kodi wa min sharri naffathati fil uqad la hawla wa la quwwata illa billah. Un ennemi aussi qui est avec vous, mais il n'est pas dans toi, mais cet ennemi là peut t'atteindre aussi. Oye jonye odeye soma ouye odeye koroti labara lauye odeye muri mananouye. Allah Ta'ala ye misaliyata yoronina ko kabo nafathati no be barake mena misaliyadota no be barake no boka korotu labe no yo ka korotu sirinyona nafathati Allah Ta'ala ko kabe fonyo mimbo adani wati la kafie fil uqadi akatafoka wa min sharri nafathati Muhammadu Allah Ta'ala dali ayi sutara ki latanga ki protéger kabo minu be fonyo fie kaboda loninkela oko. Il y a deux manières de le faire. Manière follow lorsqu'il souffle dajitebo a manière flana na ba souffler fou oni dajile bebo. Wallahi Allah Ta'ala ba adamaden do abe adamaden ka bara kecho chejugu don awati alaje kabo fiali kelawla minu no be bara ke no yo ka uqadu no yo ka kortu labe obe sinko dafonyo fie aka fiali mi mekenincho
Ah, Allah Ta'ala ko fiali mi mekani, kuma mi fe mi me boda, ka foko fu, fu. Allah Ta'ala ko no kela korotika. Korotini no chama me labeni e togodi. Korotini me laben chama ni esnamso togodi. Korotini me laben ni adamaden do le togoyi. Juguya be mamunu kono ka lase o adamaden nyoma. Korotini hereta law, juguman dorone ba kono. Ko tangani ni Allah Ta'ala fe. Surtout koroti bara mi meke cheni muso tekilinye. Muso fanaka koroti bara fanga kabo katme cheka. O ko son Allah Ta'ala ko kabo muso dafonyo toroya matumana mina no bo dafonyo fie o ka dese surinu kan o ka korotuka. Ne yere ma adama den do yere compara bi dunya la tigela. Ele ko ka barake ka dima. Barake la ka di ema, sebeden labena ka di ema. Sebeden labena ka di ema. Ka kurukuru ka sebeden bla golola. Dese lebe ta julu lebe ta ka siri ka meleke ama. Abeke julu gbewa, abeke julu finyewa. Abara na ka meleke ka sebedeni siri kanya. Ka klafana ka sebedeni do gbolola. Ka klafana ka gbolo kara sebedeni ma. Ka klafana ko taka odi ema. Ko kakan ka oledo. Abara la nyam meita kalama. Kuma munu ba kone mado. Tumado adobe se kala jina toye, adobe se kala waklo toye. Ele fana onani ema, e fana koko alala ko fendo lana na nema, nebe nyere sutara ka nyere latangani femi. Un bout de papier qui a été fabriqué ou écrit par un individu, et cet individu t'envoie ce bout de papier en disant que ce bout de papier peut te sauver. Ce bout de papier peut te protéger. Ce bout de papier est une protection. Toi aussi, lorsqu'on t'envoie ça, tu es content. Quand il y a un problème, même quand tu sors, tu as un problème, tu penses à ça, tu dis non, j'ai déjà ça à la maison, ça peut me protéger. C'est-à-dire, tu es sorti, ala togo min kakan ka fibolo ni danger be nana ebe nyina obeko ele jigi semeni me ka papier min na la nana ima akela Indie wa akela Chine wa akela Afrique wa akela Europe wa e jigi semeni benika mais yala si le bout de papier là pouvait sauver, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala la sourate qu'il a révélée sur son noble prophète, et Allah dénonce l'ennemi de l'extérieur. Barabeko bolo chogomi. Obo dafonyo fie koroti kan chogomi. Sebeden kan chogomi. No be barake. Et Dieu il est en train de te dévoiler, te dire comment ça se passe. Et toi aussi un croyant, on t'envoie cela. Ko sebeden ne mata ka sirimbolo la. Nimi me voyager. Oba tata kasiri achema parce que metala voyager minani ma don comme me donc il on tata kasiri chema pour que ni kodobe ni yene deme subhanallah muso do baby olu tabe do okunzigilali sabede ni ne dilanema ko kundi mingbele minna ko ninga kundi mingbele ngulila ko nya sabede do okunzigi koro cher parents en Allah. Les versets que je suis en train de lire là, c'est la parole de Dieu. Allah nous a donné al-aql. Allah ta'ala hakli dineni eba. Men il faut sangani watibe. Tu seras seul dans ta tombe. Et que l'impele la tu kakaburu. Ne te laisse pas manipuler. Ne te laisse pas un charlatan. Ou bien les faux marabouts, les menteurs, les anarcheurs vont essayer de détruire ta vie, car la vie, Allah, si Allah te donne cette vie-là, si tu meurs là, Allah ne te donnera pas une autre chance. Non. Lorsque ta voiture tombe en panne, tu peux amener ta voiture chez un réparateur. Lorsque ta moto tombe en panne, tu peux réparer ta moto. Fais bella kafoni. Segibesa bela kafuninga ka labe
Mais wallahi, lorsque tu meurs, c'est fini dans ta vie. Donc, la vie là, Allah Ta'ala ben yanamaya kelen pele dima. Saisis cette vie là avec la plus belle des choses qui est At-Tawhid. Qu'est-ce que signifie At-Tawhid? Moi, c'est Dieu qui m'a créé. Qu'est-ce que signifie At-Tawhid? En dehors de Dieu, je connais personne sauf Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de Dieu, mon père, ma mère, mon cousin, mon imam ne peut rien faire pour moi. J'ai besoin seulement de son doigt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Londo, ana benoche Abbasi denche Abdullah ibn Abbas. Ako, koneni ala keratume London tunloni me akofe kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Abbasi, ala kera benoche Abbasi dendo, ale le ko hadisa la, ko Londo netume ala kera kofe sallallahu alayhi wa sallam. ala kera koma ko ya gulam inni uallimuka kalimat funankeni jeune homme ele kamreni nketu ilaloni yala kuma kandola nketo lalili kando dilima lalili kan yemunye kera ko ma sallallahu alayhi wa sallam idha sa'alta fas'alillah Abdullah ibn Abbas ne benogo che deniye koko ye here ye nkato de folie ni be woleli ke ni be femfe manyininga ya manyininga alala ni be femfe manyininga ya manyininga Allah ta'ala la idha sa'alta fas'alillah. Si tu veux faire une demande, si tu as un problème, si tu as un souci, demande, formule ta demande, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous yere tigela, on yere lak ala woleli la, faut anyeta mado le segere, on dirait on yene ka foko au luka sur ala la kateme on yere kan. On appelle ça complexe même d'infériorité. Ça dit chez toi, toi tu n'es rien dans ta vie. Wallahi, adamade ni tigeli yere la. Ni mami yere tigela yere la. E yere kan ki yere manyininga. Ala ke dan adamade ne. E be tige yere la chogodi. Kera ko kamele nima akoni mfuna kenima ni be fe ka ma wole Allah ta'ala wole. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Ni hamina kodo bila. Ibe deme nyini kola yefe dome nima. Ikana deme nyini yoroside fasta'in billahi deme nyini Allah ta'ala fait. Le prophète a donné un conseil, non seulement, c'était pas pour lui seul, mais c'est pour toute sa communauté. Allah kira kwa sallallahu alayhi wa sallam. Wa'alam, nyefe yardo, law ijtama'at al-ins, law ijtama'at al-umma, nimmanton farala nyonka, ma munube farafina beta, continent beke nyonka, Amérique continent beke nyonka, Europe continent beke nyonka, Asie continent beke nyonka. Kera kuma kana etede koni communauté be farala nyonka ala an yanfa'uka bi shay'in ko lubena heredo lasima. Si monsieur Diane dit qu'il peut te faire un bénéfice ou bien kabe faveur do kiye ka heredo kiye ala karako lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak. O tese ka fosi nyaima fo Allah ta'ala kitila ka fo ko komin keto dilima subhanallah ya rasulallah kira de kuima ele lanime mori boke bali nunula o tese nafanya nima adama donu nyindi mimi nye bana fitini al ni nyindi mi nana ma tese ka nyindi mi lalo na nu ya dimi atese ndimi lalo la fay parastamol lita Allah ta'ala kuima koni nunu farala nyonka ono ka puissance ono ka subayaw ono ka senkola olule ka kolon ala ko tesen nafa fo ila silima fo ale ala taala diena ko nafa min dituma un point intérêt le sujet est fermé. Personne ne peut t'aider sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà planifié pour toi. Oui, Allah ta'ala ko wa in ijtama'u kirako hadisala wa in ijtama'u koni maw farala nyonka ala an yadurruka bi shay'in
Ko keto toroya do kela kalasima, ils vont te faire du mal, ils vont te détruire. Lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Otena sela foi kilila fo Allah Ta'ala ka toroya min latge ka foka ke ti sorola. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Allah Ta'ala ka kala mime sebe luke ka adamaden ka gardige sebe adamaden shi ko sebe komi nke tu boli ka nyana mayala ko sebe biki sa pour ka ese famille la nota be fole ko kala rufi'atil aqlam la plume kala bara korota kaba sebeli bana kela kaba femi me sebeli kela ala ko bana sebela kaba o era korota la kabo sebeli ke finka wajafati suhuf sebeli min fana kela déjà o dabaji jala o bikiji jala o noyere jala. Donc c'est fini, ta vie est déjà tracée. Allah il a déjà tracé ta vie. Mais subhanallah adamadon ayuye fait ala kera yo mumbara ko fo anye comme mena ala kera dimi kiyamandon en fawni ambaw adolete. Lorsque sa communauté sera empêchée par les anges les jours de la résurrection, comme nous do ke to dimi no dete jimini ala ya dama ka ke kadoye na manto na to ni jima ko bena kana ni jimi meleka o bena do ala karaba fo meleka wi aw loni mene manto ne nyefetewa meleka o ba fo muhammadu imar don nunu ye labasani ni nyagamini mi do ka dina la ika kuma kam explication nyuma ko fe o ye dina ke o yere sawna ko ye subhanallah ala karaba fo fasuhuqan balo letisa ay dina di ama layluha kanahariha dina mini kera ya di ama ni ya sufela maye abe komi aklefe yoro akaseni no fo itala mais adamade ni bana ka famyalike ni bana ka tuanta ka barakala ebi yere ye mawchema ala taala e mamunu dusukunda tu ala yere ko qur'ana kono khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ni ibana kato bambunda kono ka ala kuma kan nyakari etafe ebi ni sawona koleke ala besingi dusukunda tu al na di ala karamo che ayina kana qur'ana kala atedo elela ireta la mais tu n'es même pas prêt. Tu sais très bien que les paroles, les propos qui sont en train de sortir, c'est les propos authentiques. Mais chez toi, ça ne t'effraie même pas parce que le cœur est déjà dur. Kerako sallam Abdullah ibn Abbasima libe woleli kay Allah Ta'ala wolede e kana ta biri mashi sengoro hay e kana wuluma kado mashi kan e kana die mashi ya daji point kan e kana die muna parce que ala karabe a donc a fo wati do na to manto mena filini la basani no dindina la do afawni ambaw Allah Ta'ala ko al-Qur'an ko jugu me kenema ni nyantala o doye munye koroti labena menu be koroti laben surtout musola kawla koroti laben wati o bo dafonyo no daji misenu tun korotika to bismillah po oye jugu doye un ennemi qui est dehors que tu ne le vois pas. Allah Ta'ala bana kodi wa min sharri hasidin idha hasad. Ça vraiment kerako sallallahu alayhi wa sallam hadisala ko inna kulli dhi ni'matin mahsud ala bena here ke jonni ele kan nema ni ka here mini ala yaki a donc a fo ko nin keto kela mado ma jugumay ils vont pas admettre, ils vont pas accepter, ils seront contre. Pourquoi toi tu es riche? Pourquoi Allah t'a donné ça? Pourquoi Allah t'a donné cette place-là? Kira ya foko adamaden ka here kelengele nambe. Quoi que to kela jugumanye adamaden do bolo que to hasidiala. Mais ton prophète t'a déjà prévenu. Et tu penses que quand tu
ça va chez toi, les gens vont te laisser. Non, ils ne vont pas te laisser. Obini kon, obini hasidiya, obini juguya, olu yɛrɛ ka hasidiya ye mun ye zawali ni'ma, ala ye hɛrɛ min k'i ye, ala bɛ se ka hɛrɛ nin kɔrɔta ka b'i kan cogo min. O kosɔn Alahu Taala ko wa min sharri hasidin, ka bɔ hasidi fana ka tɔɔrɔya n'a ka juguya ma tumana min na a bɛ nin baara kɛ. C'est un ennemi qui n'est pas en toi, c'est un ennemi qui est de l'autre côté. Il ne va pas t'aimer, il va te détester, mais tu ignores, tu ne sais même pas. Tu lui as rien fait, mais il se met contre toi parce que il a vu que peut-être toi, tu t'es construit une belle maison. Ou bien voit que tu es dans ton boulot, ça marche, le business, ça marche très bien. Ou bien c'est dit que nous sommes venus ensemble aux États-Unis. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu as pu construire chez toi? Ou bien nous sommes venus ensemble ici en Europe. Il se dit, mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu as la nationalité, moi, je n'ai pas encore mes papiers. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donnera comme grâce, comme ni'ma, mado ketwa kumbela. Kira yara do yo fo quoi? C'est automatique. Donc, chers parents Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes tous exposés. On est exposés. On l'a blanimé. Ninjugu nimbebe, Allah le bena ninjugu nimbefo anye. Kwanye tanganyine ala fe. Anya le ala dali. Kabo hasidi ma tumana mina hasidi be hasidi yake. Tumana mina hasidi yaka hasidi yake. Hasidi ya beke kanyasi edema, abeke kanyasi ninema, abeke kanyasi nelema. Donc anya donc a fo koni hasidi be hasidi yake wati min jugu do le kokan. Bi ame kumana kokan jugu de kan. Les ennemis de l'extérieur. Quelqu'un qui ne va pas te laisser. Aye fois il y a un karaman sera ayaka diplôme soro. Ale plo yo document là a somme que comme a echi. Pourquoi? A dusu te diala. Kasoro ala utaala kam mansaya dete. Bolo kuna ne ni laje. Bolo kuna ne ni make kelen chogomi. Ala utaala fana me adamadon ka koko chogodi la. Abe do garjige doya, abe do tachaya, abe kenya di doma, abe fisamante di doma, abe dogbara di ema eni tota tekelenya. Ala ka bela dia ita di chogola, me ibeta soro do tabe do tanya. Nine ala utaala ka dani. Donc ala ba do jugu munube ala kenema. Ala ba do jugu munube makononi na ika here buli ka buika ala bodo ko son ala utaala be fe ka mi fone ni eye. Anyale Allah Ta'ala dali sura ni lajigi min kela kera kan sallallahu alaihi wasallam koroti bara minutun kela kama ala be fe ka yara ka lale ana mantombe bara be bara la abeki kama koka abena nyasima abi soro ko min kera takela la chomi asela kera makabe muma akunzima bara ni fana asela kera la mais Allah Ta'ala ye fait nini nyona yi soro ele bi di isinsin muka ikakan ki boloke muna nini enyini ngali baye bi anka wala da burto minka un ennemi de l'extérieur te veut du mal ou bien supposons aye shetana bara kika ou bien supposons ayi to sebe kabla sebe den kono katado dingala e yera ti yera famyala kasoro shetana bara kala ekama ebe do koko la yera ti yera famuna me anfawni ambaw ablay kuna dengene ya noy foki inimne ila juguya tena bana o tayo mu yerema ele ni munkeli kaka fokata saya se ala karama sallallahu alaihi wasallam. Si tu veux copier le prophète sallallahu alaihi wasallam fokata saya se ama enemi utuma ko watibe jugu ma farala fabe dadomi akakaburu kono jugu ma farala nyasima donc afo kerama toy etena tolay nintena tolay netena tolay
an si tɛna to la ye juguya nin kɛ to i la le e k'i sɔn i min sɔn juguya nin bɛ k'i la mais e ni mun kɛli ka kan y'i ka ciden belebele ka ɲɛnamaya lajɛ juguya minnu tun bɛ kɛ a la kɔ kan a y'a kunbɛn ni mun ye an ka walagada bɛ bolila o de kan ka da kan an ka ɲɛnamaya la an mako bɛ mun na ko min bɛ kɛ an bolo n'an tɛ bila ala la saya bɛ s'an ma ka sɔrɔ ni alaw ta'ala ka di an bɛ sa k'an to tawhidu kan an bɛ sa k'an to sunna kan saya fana bɛ diya an na saya bɛ k'an ma hɛrɛ ye kaburu ɲɛnamaya bɛ diya an na an faw ni an baw kɔkan juguw le ten قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أمنا on est coquantaille ennemi de l'extérieur on va parler maintenant de ennemi même de l'intérieur jugu min yɛrɛ b'i la juguya min yɛrɛ fanga ka bon n'a bɛɛ ye o le fana ka jugu n'a bɛɛ ye o kosɔn i sigini bɛ yɔrɔ min ɲɛfɛ y'i ka waati di yan an kumana kɛnɛma juguw kan an bɛna kuma kɔnɔna yɛrɛ ta kan sisan Allahu Taala a ko Jibirila fa Muhammadu ye ko ne Allahu Taala ko a y'a fɔ ɲɛfɛ a ye nin kumakan fɔ ɲɛfɛ a kana nin kumakan to ye kɛnɛma jugu fɔla ye kɔnɔna yɛrɛ jugu le fɔtɔ ye قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة نبك هالو من ما دون كافو سورة نبنا كنا كونونا جوجو intérieur jugu ka secret dévoilé ka kila fana i bɛ se kisi la ka kanda ka bɔ tɔɔrɔya ma cogo min Allahu Taala ko Muhammadu ma قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس aya gɛrɛ kofɔ ni sura damina la ni kofɔli saba ye tɔgɔ saba bɛ yen a si kɔrɔ tɛ kelen ye maa kɔrɔ ka surun ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ Allahu Taala ka masaya de yira قل محمد أفو أعوذ متanga ñini men yere la tanga ma ñini Allah Taala fa ay la tanga je cherche protection jon fe bi rabbin nas kabo adama do ma e damba ma sa fe jon e andaw de Allah Taala malikin nas masami ni adama do bela ka foni kam masado masate masami kam masayako ilahi nas adama do tigile bato be ke kam masami segere kuma saba ashini site kelenye adama do damansa mi adama do dawde rabbuyi o ko son kaburu kono ni manyini ngala man rabbuk joni tigi ala linda Allahu rabbi dunya masawbe mais masaw kam masayate masami kam masaya sanfodi Allahu Taala malikin nas Allahu Taala de masaye masaba bela kafoni ba yere ye jonya la masami kam masaya koro masami kam masaya dafani menate ba abeto kudai abana kodi ilahin nas adama don tigido bato beke ka tigini segere alele daninke alele masay alele tigi bato beke ka tigini segere ala yeni ala to sabab le foni sura kono il est le créateur il est le roi il est le ilah il est le seigneur ame bato ke kanyasi masamma et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ces trois noms là kabla ni sura damnana alameha kuma minun nato akofe afanga kabo sura min konanye ayo damna muma qul a'udhu bi rabbil falaq من شر ما خلق من دمنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس oui ennemi de l'intérieur maintenant من شر الوسواس محمد تغني الله تعالى في ما سامي كدانينك
masami Allah Ta'ala ale adamadon kan masai ale tigi ale adamadon tigi ale kan ka bato Allah Ta'ala to sabani wele ka kla ka fo kwa yi sutara ayi tanga min sharril waswasi ayi tanga ka bo shetana toroyama al khannas shetana mini inyinana abena kana ibla ala sosola ni gberela ala la abedogo al waswas ale makobe dusukunela adamaden kono yoro ko kana tede ale bena adamaden fene laji adamaden kono fo kana se idusukuna aba don ka fo inna nafsa la amaratu biso dusukumi me adamaden nyamaria chienina lui il veut atteindre maintenant le cœur de l'être humain subhanallah min sharri alwaswas alkhannas alladhi Allah Ta'ala kanime ka shetana min ko fo Muhammadu yi alladhi waswasu ni to shetana min na be fama ko khannas nimbe ya to min sharri alwaswas ay min sharri shaytan man huwa shaytan shetana min na to de waswasu yi wallahi an fawni an baw shaman la jarabin mebi ni waswasu jangaro si kabala il ne se fait pas confiance il doute après l'ablution est-ce que nga selgita est-ce que nga selginyana après la prière est-ce que nga selda fala il a cette maladie là aujourd'hui ani dokumana wolon anyere yella le kando dama kusaba akko ala madot le nanina akko ko waswasi mi mala alna klala selgita la ka bolo bla nyenge yoromina ko fo aye segine kana seljita parce que avec a kono ka fo muna ko tumado aya bolo maga nyenge parti mina ko o yoro kosoni me ay be segi seljika ado yerebe ale ko kona tala nyenge na ko al ni jifitini toni na ka faninka ale miriya be ke muna ko nyenge yerebe la ka fo ni kosodo yi ko a ko tumado jimi se la ka fanima fo ye jita ka ko do bana mi me adusukuna shetana bena kana kuloga adusukuna abi ibla sikala abi ibla dutila Allah Ta'ala ko Muhammadu tanga nyini ne Allah Ta'ala fe ka bo shetana ni na da shetana mi amma ko be adamaden kono yoro le la asigini me dusukuni to il veut atteindre le cœur alladhi yuwaswisu alami mena kana fendo fie kana blalike fi suduri nas adamaden dusukuna il a besoin de quoi? Ton cœur, ton poumon. Il veut détruire d'abord l'intérieur, à l'intérieur, tout ce qui est dedans. Ça, c'est l'ennemi qui est plus dangereux. L'ennemi qui est dangereux. Non seulement Abil Itgeyere là, Abila Sikeyere ma, Aba Fiye Kibe Mina Ko Fudo, Ayerebi Blamuna Bara Mine Kiatoy. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Eh ya Rab. Kera ko hadisa sallallahu alaihi wasallam ko sogokuru do be adamaden na ko ni sogokuru ni bana chena kaba ko adamaden ka ko be chena ko na nya na adamaden ka ko be benya o le dusukunye shetana fana mako be ninela amma ko be yoro ninela il a besoin d'ici wallahi na kan insoro wati ko kanta wan kuma no lukan qul a'udhu bi rabbil falaq ça quitte les êtres humains viennent te avec Hasiruna nyona meninto yeda ni yere yeddu sukunde alladhi yuwaswisu fi suduri nas memena kana kulunke adamado dusukuna kana sikabla adamado dusukuna kana miria chedugu chori adamado kono kenemata obena le doran ka fendo ble ka dumini na yami mais shetanato yeda lui maintenant il veut rentrer. Il veut détruire alladhi yuwaswisu fi suduri nas min aljinnati wa nyamugo shaytana badi wan nas ani eyra jugu ani ka entourage be jugu enfawni ambaw nous sommes tellement exposés kanama jugu banko konona jugu fana banko ya law adamaden yere ba yere manyininga mese kisila kaboni betoro ya manyajmama mese kisila kaboni betoro ya manyajmama
on me veut du mal. Ntenatolai. Chieninkela benko. La filila benko. Dusuku nyagamina ni waswasu yo lubenko. Hasidu benko. Minu keto dola sudibila ka chieni la sema obe. Minu keto dafonyo fiela koroti kan labe wati lo lufaname. Mais alors, qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Kenema djougou bey, konola djougou faname. Et tu penses que tu es protégé comme ça? Mais chers parents, Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sourates que nous venons de parler, Surah Flamini a Kofola Ambolo Sise, Suratul Falaq, Suratul Nas, ni Surah Belebele Fla, Allah me ko sebede. Allah Ta'ala ya nyini Muhammadu fe chogo min choko aye ale ala dali aya sutara kabo fajiri fela abe tanga nyini Allah Ta'ala fe masami fajiri fela masai kabo Allah Ta'ala ka danfu toroma ani kabo su toroma wati mina sube dibi ani kabo musoma wati mina koroti labena obo dafonyo fia korotika ani kabo hasuru toroya matumana mino be hasidi yake Tangani Allah Ta'ala fait kabo danfon tigima danfon ka mansado bato mansado kabo shetana toroya la mimena ka kulonge dusukuna mime dogoni adamade me ala bato wati mina bi chejanya mime akuna boni adamade ya chejanya kabo Allah Ta'ala la mimena kana kulonge ka cheju miria cheju chori adamade dusukuna abe jina wala ba adamade una donc afawni ambo Allah Ta'ala ye kuma beba Kira sallallahu alayhi wa sallam ni fonin kalayi korotimi natun labena kira kama sallallahu alayhi wa sallam alabena feminula asirla feminula ni sura kelen kala aya kelen karana koroti do be foni ni ay aya do kara koroti de be foni fo juguya mi la nyini jugumin tun nyasina an ka cirbelebelema Allah Ta'ala ya Allah tanga ka sutara ni fana yake walagada ye ni fana yake tasiliye neni awye nan sobina ka fo ko jugu kelan kama wala ma nan sobina ka fo ko ma do be an kama anko al muawazatayn monsieur Diane yemin foni ya ira ka fo ko ambela ka foni lablanindo aw mese anyere latanga la chodi na mase muri bara Nama se muri banani bara nama se kumfe kuma falaw bara aw mese angere la tangala chodi na meto ala kara katasla sen mamba kan ka dina ke ni seniye aw mako bodela iko kanga na tamoru fe ko galotige la udo iko ko moru tese o yere sutara la kuma te danfen foima donc eni mun kali kaka ne baw ni kan nyini ngali kala ni nyini ngali nyuma bay aw me jabi bin dima nin jabi aw ma takira ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam aw me jabi min dima aw me jabi tan ninela atebe anya sigi anga sokono ya ka kofo an hakili ni an nena an fauni an bawye ala beta amna komina kasoro addaluyat nti ambolo kira sallallahu alaihi wasallam qur'ana mi me ambolo ako sura do be ni qur'ana kono olu suraw abe adamaden la tanga ki protéger kera de yafo sallallahu alaihi wasallam sura belebele flami nabe fama ko la tanga li flako fo sura ode al muawazatayn alama ko sabada ni be da soufe kera ya ke chomi bismillahir rahmanir rahim قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إبا كالانتوني فوكا كشيون سبا نيبانا إبي دافونيو فيا إبولوكا
ka i kun salo n'a ye k'a mun damina i kun ma i bolokanw ma ka taa si i sen ma e bɛ s'a mun na i furucɛ la komi i bɛ s'a ma mun na i furumuso la e bɛ s'a mun na i denmuso la nin de ye ladilikan ye ala kɛra muso ale n'a furucɛ le tun bɛ so kelen na min an ba Ayisa ye a y'a cɛ ye min kɛ la a fana ye min kɛ k'a cɛ bɔrɔ o de ye ten sallallahu alaihi wasallam donc o ye kelen ye ele y'i jija tɔɔrɔya fɔla nin ni kɔkan tɔɔrɔya le ani kɔnɔna tɔɔrɔya le ele sina k'i yɛrɛ sutara ka bɔ ennemi de l'extérieur ma ani ennemi de l'intérieur ma ka bɛn baara ma ye baara min kɛ ka bɛn ala kɛra ta kɛcogo ma sallallahu alaihi wasallam mais yalaw munna min fɔla sisan ne ni e bɛ jɔ nin na ba pourquoi tu veux pas prendre ça en considération on te dit que c'est ce que le prophète faisait réciter Suratul Ikhlas Suratul Falaq Suratul Nas 3 fois après il s'essuyait avec ça avant de dormir. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu. Toi tu dis non, tu veux pas ça. Non, je veux pas ça. Je veux quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu veux? Si on peut écrire, ou bien on peut mettre dans quelque chose pour emballer, pour me donner. Là comme ça, je vais mettre ça en bas de mon Mena Blanca coussin koro. Mais chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux copier le prophète ou bien tu veux changer ce que le prophète a donné à sa communauté. Et tu es qui? Tu es un être humain. C'est que le prophète nous a donné. Allah nous dit dans le Saint-Coran, ce que le prophète vous a donné. Prenez ça. Ça, c'est la première protection. La deuxième protection, si il a protégé la chokodi. Ah, qu'on a fait mene kode. Avec un balmamuso. Qu'on a fait me qui quoi que mouna. Parce que qu'on a fait me keleni féminouye. Et banime olu talila. Qu'on a fait kakanga keleni minye. Et te fait ka bosraka. Saria islam ninive. Sras la nama ke ala karaka taslay. Et be fait ki yere furaka la. A chama me se kilima toroya ka do fare ka toroya ka. Shetana. Beba donc a foko Shetana te herefe adamadoui. L'ennemi déclaré dans le Saint-Coran, c'est Satan. Je parle de la deuxième protection. C'est le verset Ayat al-Kursi. Iblisa Shetanana ka Shetanaya. Shetanabe nindon abardon kuma bale te Kurana ninte kulonge fini. Kurana aya min ka gbili akabon katme Kurana aya beka. Le verset le plus grand et le plus lourd dans le Saint-Coran, c'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Setana erena ka Shetanaya, il connaît l'importance de ce verset-là. Setana qui veut nous détruire, Setana qui veut qu'on soit avec lui, tasma kono. Shetanana ka Shetanaya, Satan connaît l'importance de Ayat al-Kursi. Souvent je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, un musulman, tu es né musulman, ou bien quelqu'un même qui a embrassé l'islam, est-ce que si tu te dis que tu n'arrives pas à mémoriser ou bien réciter Ayat al-Kursi, est-ce que tu n'as pas tort? Slama ya foko akalim Ayat al-Kursi lo. Qur'ana ye sura keme ani sura tannani. Sura keme ni sura tannani. Aya min kabo kateme abeka de Ayat al-Kursi. Ala ya yere kofo mawye femino deti. Mais pourquoi tu peux laisser Ayat al-Kursi pour aller t'incliner devant un individu qui va mourir, qui ne peut rien faire, sauf anarquer, escroquer les gens? Allah te dit le verset le plus lourd dans le Saint-Coran qui est déjà avec nous. Est-ce que réellement tu veux t'éloigner de Satan? Est-ce que réellement tu veux une protection divine? Allah ta'ala ko jomale ala ka ko kenyama fanamika ko mnateli. Ni ala ko bile bolo 2%, ala fanamika ko ke 2% ne. Ni ala ko bile bolo 100%, limaniya mimila wallahi ala ko ka fanamika ko ke onyama. Le verset Ayat al-Kursi. Shetana iblisa minya yere kali. Akoko Allah ta'ala fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ala men kali adama min no fe ne kunamboya so nete adama na donto mo bela fili. Shetana oko ko Ayat al-Kursi te se tola mashida no lu shetana obese oni yoro soro lila subhanallah. Moi et mes éléments,
Satan, il ne parle pas de lui seul. Ses éléments, ses gardes-corps, tous les djinns, djinna shetano, te se fossi kela adama de naka korana tibolo. Enfin, on est en bas. Le verset Ayat al-Kursi. C'est un abado, abana fado. Il est venu voler un jour. Slama uka zakatul fitri tu me bondo kono ala kara koko Abu Huraira ya korosi. Il est venu une première nuit Abu Huraira kamna anana suflana la kamna anana susabanana. Comment la souligne poloma comment comment ni kisaka. Akalonko Abu Huraira tena blala pour la troisième fois. Il dit maintenant à Abu Huraira ne savait même pas que c'était Satan. À quoi Abu Huraira? Laisse-moi te dire un grand secret. Laisse-moi te dire un grand faïda. Pour que tu sois dans la protection. Pour ne pas que Satan et ses éléments t'atteignent, il ne faut pas oublier Ayat al-Kursi. Subhanallah. Ni shaitanana ka shaitanaya. Obe Ayat al-Kursi na fallon. Mais on mounou était shaitanaya. On mounou est à la cadon. C'est un yeni en keneme ka ala bateau. Et pourquoi nous négligeons ce verset-là? Subhanallah. Et Abu Huraira vient voir le prophète le lendemain. Il dit le prophète, le même voleur est venu pour une troisième fois. Quand je l'ai attrapé, il m'a dit non de le Konya Blako, Dassaleba, quand il va me donner un secret. Qu'est-ce qu'il t'a dit Abu Huraira? Que le voleur m'a donné comme secret Ayat al-Kursi. Koninga akana. Ko shetana utesina. Allah Karakwama. Lui qui est venu voler là, comme tu ne le connaissais pas, c'est Satan, Shaitan al-Etoumé. C'est un grand menteur. Mais le fait qu'il t'a dit de ne pas jouer, de pratiquer Ayat al-Kursi, de réciter ça, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Subhanallah. Moi, je ne sais pas. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Allah nous a créés pour un but, c'est de l'adorer. L'adoration est basée sur quoi? Al-Ikhlas. Idha sa'alta fas'alillah. Cher parent, Allah subhanahu wa ta'ala, sois ton propre ostaz, sois ton propre professeur, sois ton propre docteur, sois ton propre protecteur. Ire kalani aya ula ki ire sutara ki de sutara ki ka famille sutara. Muna ninsu aya kela aya belebele. Pourquoi? On se pose la question. Pourquoi Ayat al-Kursi, parmi les 114 surahs dans le Saint-Coran, c'est le verset qui est le verset le plus lourd? Parce que lorsque nous regardons ce verset-là, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui-même dans ce verset-là. Il parle de son identité. Il parle de sa puissance. Il parle de ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait. Il nous montre dans cette sourate-là que c'est lui le vivant et c'est lui qui se coupe de tout. Billahi, fais-moi ni ma korole te sa valeur non parce que en chamama ni korole raison pour laquelle on néglige. Ne balma muso ne be mi ni fe na sore ma ayatul kursi lo e bi jija e ba kalandamna kana mirika foka ka jande oyi otoi e bi jija al ni be sankele ne ke akala na doni ka kalankanya e bi jija ki yere dama ala yere ko aya ni damnana ama fo muhammadu afo kafuru yede qul huwa Allahu ahad afo kafiru yako Allah ta'ala e kelene Allah yere be na afo afoli toy ne Allah le be na nyere fo sise Allahu la ilaha illa huwa Allahu. Allah ne dit pas Muhammad dit non. Moi Dieu maintenant je vais me présenter. Je vais parler de moi-même, je vais m'expliquer. Allahu la ilaha illa huwa. Allah ko, quoi le Allah c'est son nom, c'est son identité. Si on te pose la question, à toi il dit, à foko ayera ko ka to le ko Allahu. Aya ayera ko fo anya ni sur aya damnana. Abena mu fo anya akofe. La ilaha illa hu. Comment ça faut été? Faut aller Allah Ta'ala kelempe. Bato mangante kama sa foi segere fale Allah Ta'ala kilempe adamaden kini majigi ki ikumero kungwindan fen foye fale Allah Ta'ala kilempe ikana birin ka mashifo dugukolo koka
birini me ke ruku la Allah taala de ye la ilaha illa hu o koson ala kera ye san 60 ni san 7 le ka ɲɛnamaya la ita me longele ali hadisu da'ifu la ko sahabaw tun bɛ birin k'a fɔ muna amma diɲɛ danfɛnw y'a bila ala ya plasi la Allahu alahu taala nin jɔ masa alahu taala ko Allahu la ilaha illa huwa masa foyi tɛ yen fo ale alahu taala Al-Hayyu, c'est lui maintenant ici, il parle de lui-même. C'est Dieu maintenant qui parle de lui-même. Al-Hayyu, il est le vivant. Nyanamaya mansado, aïe. Ne que la puissance y nyanya londo mesao. Farona salao, namurudi salao. Minu tungo ka te foma te kaolao. Farona kwa irema. Wama alimtu lakum min ilahi ghairi. Akwa irema tuguni, ana rabbukumul a'la. Farona ko bani sirala ka uchama ko tigi foyi te fo ale de olu ka ala ye mais farona dobi farona lani me dugu kɔrɔ farona dobi a sube namurudi ko bana karuna n'a ka puissance bana anw yɛrɛ fɛ farafina an bonyana ka masa farama minnu to masaya la mubiti dobi mubiti bana Congo Kadhafi dobi Libi, Kadhafi ko bana. Sekutiro dobi la Guinée, sekutiro lutala. Ou faut moigni lu dobi Côte d'Ivoire, ou faut lutala. Mali masa minu atete dobi, atete lutala. Masa jone bey, ale ibe na soroyle, ale le daninke, baninta donina, sayata donina, Allah ta'ala koko el hayyu Allah subhanallah. Anfawni ambaw afala yatadabbaruna alquran muna ante tasini Allah taala kuma kanyi muna ante masani ka kelenya di ama masani ka fanga na ka foniseri ala sigama ala masami kwa yere ma kwa lele nyana ma ya masai amada umade alqayyum ale Allah taala le jodimbe fembela neni ebe bo kata rendez-vous mina sini o rendez-vous la clé balé ala de bolo na madien neni ete wuli ka bo anka glanka kuma te ka anda ko ka seljita ka seli na madien o tike al qayyum senekala obe so obe jikola sanji te ngagana ni ala madien sanji te ji al qayyum je dois passer mon examen ni alamadien ateke al qayyum je dois me marier ni alamadien ateke al qayyum j'ai du mal à manger ni alamadien ateke al qayyum tu es malade tu as une maladie ni alamadien kenya te dima al qayyum masami joni me ko bebe masami bolo ko be décision ni masami joni menay billahi nika Allah ta'ala long nika Allah ta'ala long flanga foya be fo dunya yoro ali te fe yi senye se kuma te ko kayi flanga fo ka bo Allah taala flanga fo ka bo Allah taala ne baw flanga fo ka bo Allah taala ni ya sege flanga foya be chaw don na be muso don na me muso ka flanga foya le kacha o be ko bela fembere ku ni ne ya to ninkela al qayyum masami ko alele joni be ni ko bela ka foni côté que Burkina Faso Allah taala est min décidé côté que Sierra Leone Allah le ba be décidé côté que Mali Allah le ba be décidé côté que la Guinée Allah le ba be décidé côté que Guinée-Bissau Allah le ba be décidé côté que Côte d'Ivoire Allah le ba be décidé Allah tale dunuya atale akono fembe koko be latiga koko be ke ale Allah le jodi menabe subhanallah idha sa'alta fas'alillah ni be woleli ke Allah taala woli masa ala kwa yere ma ko ni male Allah taala don ale le masaye nyanama ya mansado il est le vivant ale ala le fana loni meni ko be mo ala yere ko neni e ma qur'an kono ko ni ala fla le tume ko ni masa fla le tume ale ala ni masa gbere abe fo mi ma ko ye ala yere ko ka be ke cheni muna ne sanjol le te ne toroni be ala mi me ne bolo ne hamina ko te no yala ne te na nyasi ala to kelema wa ni ne fana ga nyasi ala to kelema
non ala yɛrɛ ko ko ni ala fila tun bɛ ni masa fila tun bɛ ko a tun bɛ kɛ tiɲɛni ye wallahi kelen pe don qul huwa allahu ahad ala de ye kelen ye kelen min tɛ dafa ne balimamuso hali bi e ma ayatal kursi lɔn a maloya ka bon dɔɔni ji laja ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ayi hali ni san kelen don i b'i jija k'a dɔn alhayyul qayyum alaw taala k'i ma ko n'i ma alaw dɔn min tɔgɔ ye ko ala a tɔgɔ de ye ko ala ɲanamaya mansalo ale lɔni bɛ ko bɛɛ la a bɛna ko gbɛrɛ f'i ye ale ala yɛrɛ ka ko la tuma dɔ i miiriya tɛ min na la ta'khuzuhu sinatun wala nawm mansa min kabini an fa adama mana dugukolo ko kan fɔlɔ kabini a ma mɛlɛkaw dan fɔlɔ kabini a ma jinɛw dan fɔlɔ kabini a ma sankolo dan fɔlɔ kabini a ma dugukolo dan fɔlɔ kabini a ma jikɔrɔfɛnw dan fɔlɔ kabini danfɛnw ma dan bolo fɔlɔ mansa min alaw taala ye i t'a mɛn londo k'a ye nin baara bɛɛ la kafoni kɛ waati min k'a sɛgɛla k'a yɛrɛ siginin to la k'a sinna ka jingɔ walama k'a sinna ka sunɔgɔ ala k'i ma i hakili bɛna ko ko ta ale ala ka ko la a n'o si tɛ kelen ye ale alaw taala ye mansa min ye saya t'a doni na ale le lɔni bɛ ni ko bɛɛ ye ale alaw taala yɛrɛ tɛ jinkɔ kuma tɛ ko ka sunɔgɔ il t'observe il te regarde à minuit il voit tout ce que tu fais à 2h du matin tu es à Jakarta tout ce que tu fais Allah subhanahu wa ta'ala b'a bɛɛ la tu es à Conakry et tout ce que tu fais en cachette Allah il te voit tu es au Gabon tout ce que tu fais Allah subhanahu wa ta'ala a b'a bɛɛ ye k'a fɔ k'a bɛ continuer nin bɛɛ observer la a tɛ sɛgɛn ala k'i ma k'i y'o bi hakili la ale ala tɛ jinkɔ jinkɔli kɔrɔ ye quelqu'un qui est là il est un peu fatigué a bɛ somni la kɛ ten ale alaw ta ala ka seni o ma subhanallah 24 hours 24 heures sur 24 alaw ta ala bɛ ko bɛɛ la kafoni kɔrɔsi la a tɛ k'a ɲina ma a b'a bɛɛ ye la subhanallah لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كافية نمالي الله تعالى لو أبنا يرى كفية سيسن تغني سانغولو منا فنزني من أنكونا كادامنا سانغولو فلو فلانا سبانا نانينا لورونا ورونا أرجينا نا كونو فنبه جهنما نا كونو فنبه ملكا منوبه فمنوبه سانغولو لا أنيا يمين كومي منو فلانينا منو ما فانينا ala koko fɛn fɛn bɛ sankolo kɔnɔ o bɛɛ y'ale alaw taala ta fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan adamadenw de wa jinɛw de wa biganw de wa jikɔrɔfɛnw de wa fɛn minnu bɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ mikɔrɔpu dɔw yɛrɛ bɛ an ɲa t'a ye la fɛn dɔw bɛ dugukolo kɔrɔ ala ko k'ale alaw taala ta le ye nin bɛɛ ye a yɛrɛ k'i ma kuranna kɔnɔ inna nahnu narithul ard ne alaw taala dugukolo min ni aw kɛlen bɛ k'aw ka bon belebelew lɔ a kan dugukolo nin bɛ laban ne ala le bolo e bɛ taa k'i ka etazi to yen n fa sala ka famille lu to yen i bɛ taa k'i fa ka lu to yen e yɛrɛ bɛ sa i fa bɛ sa i den bɛ sa aw bɛɛ bɛ taa k'aw ka lu to yen e bɛ taa k'i ka Belgique lu to yen e bɛ taa k'i ka Portugal lu to yen e bɛ taa k'i ka Faransi lu to yen e bɛ taa k'i ka Mali lu to yen e bɛ taa k'i ka lu lɔni bɛɛ to yen lu nin bɛna laban jɔn de ta ma a lɔni bɛ masa min ka dugukolo kɔ kan e satɔ le k'a to yen ala ko k'ale ala le bɛ dugukolo cɛ ta ah subhanallah adamaden wallahi ni anw bɛ taasi ka miiri est-ce que anw ka kan ka masa ni falen masa gbɛrɛ la ni adamaden bɛ kɔntɛ bɔ est-ce que adamaden ka kan k'i jigi sɛmɛ danfɛn n'a ka alaw taala nin to yen masa min ko a yɛrɛ ma ko Allahu samad adamadenw b'i kɔsegi ka taa masa min ma k'i jigi fɔ i jigi sɛmɛ masa min na haminakow fɔ a ye Allahu samad anw bɛ se seginna waati bɛɛ an bɛ tiɲɛni kɛ an bɛ segin a ma k'a yafa an ma ni haminakow b'a na an b'ale le wele anw bɛ segin masa min ma waati bɛɛ kan an sɛmɛ a la ka a dali anw bɛ se masaw to la yen cogo di hɛ karamɔgɔ cɛni bɛ se baara la dɛ cɛni bɛ se baara la dɛ subhanallah ele kɛni bɛ ka cɛ nin tanu muso nin bɛ se baara la dɛ n'a ye kolon fili n'a ye cɛngɛ la hɛ a ka kolon tɛ wuya fɔlɔ dɛ subhanallah est-ce que e tɛ sigi waati ma se e ma ten
k'i yɛrɛ kun kɔntɛ bɔ k'i yɛrɛ ma ɲininka est ce que ne yɛrɛ tɛ sigi n yɛrɛ ma ten nin n'a ka kolonfili nin n'a ka cɛngɛla nin n'a ka bɛrɛla nin n'a ka filɛli ji la nin fana laban ye saya le ye komi ne satɔ cogo min na mun na ne tɛ n yɛrɛ di Alahu Taala ma lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard man dha alladhi yashfa' indahu illa bi idhni John kiyamalo John ne bena la surna dolike John ne keta bola yɛrɛ la k'a bena la surna dolike John me se plaider la i mɔgɔ ɲɔgɔn ye kiyamalo n'a ma kɛ Alahu Taala ka autorisation ni Ala ka diɲɛ kɔnɔ qui peut parler le jour de la résurrection qui peut intercéder pour son prochain qui peut demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala Allah a pitié de ce monsieur là qui personne et Allah nous dit dans le Saint Coran Allah me ko sabada رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Personne ne prendra la parole le jour de la résurrection, que ce soit les djinns, même les anges. يوم يقوم الروح والملائكة. Le jour où les anges ainsi que Jibril se tiendront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les djinns, ainsi que les êtres humains, les malaïka, meleka ou djonime, adamado ou djonime, djina ou djonime. Dans fem foy te kuma lon foni ala koko ede kaka kuma. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. Idadi ala nyanya kiyamando idani inen ay kuma te dima itena kumana foni ala yere diana ka foko edebe kuma Allah Ta'ala mode foli nyana. Il est en train de te rappeler, un jour viendra Allah te dira le jour de la résurrection, oh l'être humain, vous avez tellement parlé, je vous ai observé, je vous ai écouté, tout ce que vous avez mentionné, tout ce que vous avez fait à la Kabeï. Mais aujourd'hui, Allah va te dire, bi, kuma te dit ma, itena kuma, et bene Allah Ta'ala de la main. Allah va fuyer, et kabara sebe du tuima, ni mini ka résultat kono, tieni bonda kono. Ikana maashi jaraki, fala yalumanna illa nafsak, et bi yarakuni jaraki. Mais ni e mimi e résultat nyuma ya yere bolo aya ye ka fa ka résultat nyana o tigi fali ahmadillah ay Allah Ta'ala tan. Comment te dit Manindo, tu ne peux pas parler. Pourquoi? Parce que tu as gâché ta vie. Pourquoi? Parce que tu as montré à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est impuissant. Pourquoi? Parce que chez toi, même si ton oreille te faisait mal, il fallait voir un charlatan pour voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Pourquoi? Même si ta tête te faisait mal, c'était pas bon sang. Il faut voir un marabout pour voir qu'est-ce qui se passe avec moi. Al-ni sen talona, il faut katanya nyine subhanallah. Allah Ta'ala ba fiyina do. Yema munu wole ka farane Allah Ta'ala ka. Billahi shaytana naka shaytana ya. Afana ma fo inni bari'un mink. Mɔgɔ dɔ b'a fɔ ko ala shetana le k'an lafili shetana dɔ a b'a fɔ ko ala ne ma ninnu lafili dɛ shetana fana bɛ kafiriya ele ma don min shetana b'a fɔ non ne cɛ ka jan i la ah non 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 ne ye min kɛ ne y'i bilasira jugu kan mais a tɔw y'i yɛrɛ ka baara de ye dɛ chers parents d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala ka ayat al-kursi aya belebele do ni ayat te se tola ne ni ebolo ko ne ni e ka ɲanamaya dɔɔni mɔgɔ minnu bɛ se ala tanu la bɛɛ bɛ se tiɲɛni kɛla ka tila k'i yɛrɛ lasegi ele ka ɲanamaya la ele ma mori sɛgɛrɛ i n'i ka julumu y'i yɛrɛ lasegi Alahu Ta'ala ma i ye ala tanu dɛ parce que ninnu consulteli yɛrɛ i b'i ka ɲanamaya gâché i b'i ka ɲanamaya tiɲɛ bimi bila tubabula dɛ bimi bila sɛbɛtanya la dɛ ni baara le wari bɛ d'i ma ni maa tun bɛ s'i kɛla fɛn ye farafina
benena nyona ko vodou be joube abeta coupe du monde mata obolo o yere ka coupe d'Afrique ta ko be problème ni jamana toroni me ibe farafina jamana nunu ko toroni me muna parce que shetana miriya le tala o lubolo o nyene ka fo de tuer mais wallahi abeto masami tamawli Allah taala tay farafina na ka kono na fili farafina na ka dese iba me an ne fe farafina ko dibina be dobolo iba me an ne fe farafina ko wari yelema be dobolo masaba wari yelema be dobolo ka soro aka fami chama me fangana yala man ar-razzaq garjige masay jonde Allah taala ayatal kursi kakan ka lama hakili kunu femi mi bode ka sakila ni bana ni lamela ataya fili ki sema Allah taala la min dilima kiable ka portefeuille kono e bi jilaja ne ba memi nyini ife ne be kan lalli kan dima ne refana me kan nyira kun seninyale muna kadaka kiyamalo manyini ngali bena ke ka laburi ne fanaka est ce que ya la c'est islamuma ka donc ka fo komi me kelo bolo ko mate ne ba ala fili min sirini mi denchama dulugba mi denchama bo ya la fili nonusi la yusmin wala yughni min ju' nin teddo faro fari bankuka atenna falasuma fo kono na fili ni kono na fili subhanallah ne faw ani ne baw ni ne nyana maye masa Allah taala banin ko noro dila ka cide ma ko ka di aw ma ka mboni fili belebele la aw meni noro nyuma toy kan tasla nyuma toy kan kuna dia toy kan kanda toy ka anyere dusukun no ni ala kota ni ala soso ni flanga fo yawe subhanallah ya salam adama deme Allah taala toy chogodi ka kaso laje ale ka shayku foto mi ma ka bona abi dama kasi aka shayku de kanin toy ka qur'ana toy ebe se ki dama kasi shayku mi lani me bi kaburu nyana mayala aka kiti be nyami ma kiti diala la madiala yere to do shayku yere to do ebe si dama kasi la adama demi foto bi ka bona ko ye emma kunyagla kono na film mambo ala yoro le kacha ebe se chodi kata kaburu sola kata li horoma nyininke kati dama kasi shuye mo mi masa yere balla sayama obe se enna fala chodi ha meta li horoma nyininke anga karamo sinay mo mi lanima ka kaburu kono ale masa yere balla sayama obe se ele makunya glana chodi hakili ni ala ya di amma fanye hakili ni ne takabarake il asalale ayere be sawati mina ye wati janke banala. Il a tellement duré dans la maladie. Il n'a même pas pu empêcher la maladie. Et le beta kaburuso la kata oshu ki lo oshu kuna ko neka karamosina nana yeni harjiga ko nyana bonye nana ele beti dama kasi chodi ka nafanyi ni sufe wallahi ni hakili jangarola farkolo betoro ibe ni mbaye au ne fe farafina wallahi anya kabruso doye mo do le fanan loni me o ka waliyu fabriquer nu o ka galontige waliyu ma minu sala ka soro alama o ka waliyu ya kofo olubini lo ko mo minu na to kana liyor ma nyini ka shuni fe ko be warsara la hawla wala quwwata illa billah wallahi video minu be kelani am fawma ko ni am bawma ko benin video la ko sebe farafina mais problème ba yemi connexion ko de senimo la quelqu'un qui ne amasa yere balla sayama ale barasa ali sini au kawbe na li horma nyini ke oyi non ni yok fili bele mo bola ka sokono kata kaburu sola tabe adamadem hakilla di la harala kaburu sola ta kera tuma ke kata duwo ke sude ele ka boli kata kaburu sola beta kata duwo le koyi mais ni etala kata deme nyini ke sufe ka li horma nyini ke ofe ki dama kasi suye ele kela mushiriku yere le flanka fo Allah taala jugu slamaya jugu dan femin lanima amaseka yere nafa amaseka yere bali sayama ele bese chogodi kana ke enana kana li horma nyini ke okoson
ame Makka kaufo wallahi ame Madina kaufo onke Madina ala kera kaburu sallallahu alaihi wasallam kera kaburu ni be na dorobe temele be foli ke salamu alaikum ya rasulallah be foli ke kafo kaduwa ukaye ka kla kaduwa uke Abubakar ni Umaru ye kateme abana me kati jo ala kera ka kaburu la kibe li horma nyininke ni Madina kauki o yi la polisi minu be misiru kono ele to nyon flake wallahi ele to nyon flake ele be se ka Allahu Taala toy jodi ka Allahu Taala ka danfen ko ebena kana li horma nyininke o fe hakili ko tawa wati sela amate tunkana anye a hakili ta ka barake ala subhanallah nimbara ina fajma lasima immo chautu make ele yere kaganga ala dali oluye filimu nuke ala bese ya falawma au ka sokono ni kodoni ngala kwanye ta kata fleli kala fe e ko ka fleli kara yere na ka fleli abe salom na mo lonyi e ni fleli kala ka lon ka fa be sa accident na fleli kala be botu di kata do mamli kona esa ko fleli kala ibe ni kuma sugu ye jone fe aw jone be fanga di ni kuma ma aw e flali kala be bola ne so be ta ka ta tanka be ka senkari flali kala be to ta mana sla ka moto be na ka bashi ka be flali kala be to ta ma ka momili be na ka bugo ka kokari e ngale le be flali kala mauye ka mau ka sinin ko laje e ale masa yere ka flali kala ka do min ke to ale la na bola nunu be kono na filude iyere seniya ne fawni ne baw iyere seniya mau kana na kana kulunka I hakilila ki kanyana maya nyagamin kadima diya yeki yere ka gidiye diya yeki yere ka karamoye diya yi hakilita ka nyumani juguma lonka banyona diya saya kini soro ki to faliyala mimi fola metu ako ne fana ta foka foko awye ne kuma kanta force de ma fola awye le lalili kan bonda kono kadaka adama dem bela ka fonina ka famia bi degredo min koni me force la mabbe Fenkele minte se rattraper les sayaï. Si je savais, la mort n'a pas besoin de ça. Kema ye maminka ikhlasu silma. Allah Ta'ala ka korosi be fembeka. Ame Allah Ta'ala dali. Kalimanya kumadi ambe malamu kela. Ijilaja yese Qur'ana kalana. Ijilaja yese Qur'ana lamena mo be se ka feminu taki yere sutara na ye Qur'ana kono ani hadisa kono ni Allah Ta'ala sona anka wala gadan nata amena kuma uluka pour que an faw ani an baw bela kafoni ya don ne kaganga nyere protéger chodi nya don avec chomi ja adama de yere be se ni dona alima se mama da adamade me se tola ka glan ni ka chaise ni ka fauteuil kan ka to gba yere la gbabula ki yere la tanga chogo yere ke ka solima se mama subhanallah kira yeni befo ani ama fosi do wallahi ni ala karatu ni sugu do ama antuma fo ngama akachide ya masenia ala yere ko qur'ana kono wa ma huwa ala al-ghaib bidanin muhammadu make bakhiluye amake bokunaye amake tigagbelenye fena ala ye femindi amaka ya fo awi le prophète nous a tout dit. Le prophète a été clair, il a tellement aimé cette communauté. Pourquoi garder des choses? Le prophète est venu, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui a miséricorde les dunyana qu'on a fait même. Illa rahma. Muhammadou mana kake foye fo nema aouye. Le prophète qui est venu nous sauver, pour nous faire sortir de ténèbres vers la lumière. Pourquoi nous cacher encore des choses qui sont utiles pour nous? Il nous a tout détaillé, il nous a tout expliqué, il nous a tout dit. Wallahi, Allah kara fait bela kafonifo. Raison pour laquelle Allah nous dit dans le Saint-Coran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Dina ni ndafala kadi ama Qur'an ndafala sura keme anitan nani. Muhammadu ya befo awiye. Ajila munkoso, ajila ka kirato yoromi, ajila na ka to makalewa, ajila ka to madina lewa, ajila ka to makadi madina chawa, kundu mane koso ajila. Nimbe fola amuyo.
ame fe kata kanda ta yoro juma ko meni Allah taala sona neni e mako be duwula korana suraw ayaw ame se anyere protéger la ni ye ka anyere latanga minu sabati la qur'ana kono ani minu sabati la ala karaka hadisa wala hadisa minu kakene pour que an fawu ani an baw o yoso yere bola ni kono na fil belebele dibila ko yere bla kanda slaka ko yere bla karaka sunna slaka ama labani min wati be alhamdulillah rabbil alamin karaka sunna ame kan ko le lase islamuma karaka wali afotani aketa minu sabati la wala be kan lase an fawni an baw kuloma o yo kanyena maya kanini bondai o kana na nyabo barak berefe barami mo bla kono na filla ame Allah taala dali an fotaw ani anketaw ko di Allah taala ya alamo kala ame Allah taala dali angal limani aka gidi sanga ni wati bela ka funi ame Allah taala dali dusukun ka asenia ka bo shaytana ka tora yawma ka asenia ka bo waswasuma ka ansenia ka bo danfon tora ya kilingili nan bela ka funi ma ame Allah taala dali masami an la ka fo nimbaru nyo yala ame Allah taala dali ka kella ka foliye firdausi kono nana anni neni awni nyonte alamo kala ame Allah taala dali minu tay dengoye ni ollo ni medde ma soro foro masa Allah taala mi Ibrahim ni Zakaria son den ame Allah taala dali dem barakama ko dislama bela ka foni ma Allah taala bolala mo kala minu taw ye garjige ko ye bara uchiena bara te kanga soro formation ka gbele ame Allah taala dali masa mi mella no yali ke daily mela ka daily me soro no ya be alamo kala ame duwa do fana me angana to ka nyina ako masa Allah taala be nan neni aw garjige daily mela ay kek daily me ye ala sosote min kono nana o fana nafa ka bude ebe se duwa kala bara kola ebe se duwa kala garjige kola me bara min ni eketo akela tuma do ni bara yere mandi islama ay ala te sona ni bara ma ele keto na folo min sorla ni bara la ni na folo be se kala sababu ye ke e kunambo yasini o ko sonna me duwa ke ala ma bara ni madila ama bara min fana dito ama ame arjina soro bara min sababu la ala mo bara dila ama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين